प्रभु श्री हनुमान को जो पताका को आपण छिंडे की पादरे दलिवा पई किए साहस देला लज्जा लागुच ए घटना रे आपण जानिले आश्चर्य हेबे। साहस कोटा आसुଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି देखो अन्य धर्मर लोक सचेतन हो जाओ सतर्क हो जाओ आग को युद्ध लड़ार अच्छी बहुत बड़ युद्ध लड़। गतकाली हनुमान जयंती बा आंबेडकर जयंती गला तादर बहुत किछि सबुआड़े देखिथिबे देखते गेरुआमय होता किंतु काली दुखर विषय गोटे जिले में सोनपुर एरिया रे दुखर कथा प्रभु श्रीराम बजरंगबली फटो गोड़े दुख से फटो देखला दुख लगे सबुठ बड़ कथा आम हिंदू माटी रोचे जगन्नाथ माटी रही कि आम महाप्रभु अत्याचार हो सीधा कथा बर्तमान अच्छा संतोष भाई अच्छा भाई कौन कहे काली जो घटना घटीगला जो भाई कहती भीमसेना आम हिंदू हिंदू भाई भाई अनेक किसी कथा कहती किंतु से ही भीमसेना काली प्रभु को फटो को दोल चकड़ा कले कौन कहे देखो परर भूल को आम देखा पूर्व आम निज घर भूल को देखा कथा हिंदुत्व रक्षा गौमाता सुरक्षा आमर है मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य प्रत्येक हिंदू संगठन जदि काली एपरी एक घटना घटला जो घटनाटी आप कहते अत्यंत लोमहर्षणकारी घृण्य घटना जो कि स्पष्ट बारी होता भीम आर्मी हीन मानसिकता दृश्य पूरा सामना को आसी तार से घटना संपूर्ण रूपे जन दूसरी भीम आर्मी मानसिकता कौन तार सृष्टि कहीं तो कथा रहा ये मुझे प्रथम रू आपको कहली निज आम परर भूल को देखा पूर्वर आम निज भूल को देखा कथा आम जदि हिंदुत्व रक्षा करवा गौमाता को सुरक्षा करवा ताले आम भीतर एकता कहीं मु आपण चैनल माध्यम ये कहवाक चाहूँगी जे जो काली सारा राज्य रे हनुमान जन्मोत्सव पालन करागला हनुमान जन्मोत्सव जो शोभा यात्रा बाहर डीजे ताले ताले लक्ष लक्ष लोक सारा ओडिशा रे नाचुथिले जेतेबेले घटनाटी घटिला से हिंदू योद्धा भाई माने गले कुआडे आपण केवल हिंदुत्व रक्षा नारा नहीं चली आपण वर्ष को हूँ 365 दिन 365 दिन रु आम जदि केवल श्रीराम नवमी और हनुमान जन्मोत्सव बाहर की शोभा यात्रा बाहर 363 दिन जदि आम घरे शोवा ताहले हिंदू धर्म प्रति एपरी कुठारघात बारंबार हम गत काली वीर महाराजपुर आसंता दिन सारा ओडिशा रे हम आमको सचेतन होगा पड़ो आमको एकत्रित होगा पड़ो निजर धर्म रक्षा निजर आराध्य देवता रक्षा तो आम संस्कृतिर रक्षा आम गौमाता सुरक्षा आमको एकत्रित होगा पड़ो मु तो आपण चैनल माध्यम रे सारा ओडिशार सनातनी भाई भौणी हिंदू योद्धा भाई भौणी मान निवेदन करने को चाहिए केवल 2 दिन आम डीजे तले नाचिकी शोभा यात्रा कले चलो ना ताकू आम प्रकृत सनातनी कहीपर ना आमको 365 दिन एकत्रित होगा पड़ो नचेत हिंदुत्व विपद रे अच्छी आग को आहरी विपद रे रहिबार अछि भाई काली डाक्टर जिन बंद डाक्टर ताकू फुल समर्थन दोछन ना कोन कहबे देखो काली वीर महाराजपुर अंचल रे जो बंद डाकरा दिया जायछि गत काली रो घटना को नहीं कि जोंतरे कि समग्र हिंदू समाज हिंदू सनातन धर्म रो अपमान तथा आम हिंदू धर्म आराध्य देवता प्रभु श्रीराम को अपमान प्रभु श्री हनुमान जी महावीर जी अपमान से घटना को लेकिन आसंता काली वीर महाराजपुर अंचल रे बंद डाकरा दि राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूर्ण समर्थन जनाऊँगी दरकार पड़े घटनास्थल को भी काली जीव भाई प्ररोचना दौरान अन्य धर्मर लोक पैसा फंडिंग भी करुँच सब कार्य करने निज धर्म भितर कलह सृष्टि करी हिंदू धर्म को भाग भाग करने चेष्टा चली भीमसेना को मुझे भी मुझे कहूँ भीम आर्मी सदस्य मानू से भी आम हिंदू भाई आम भी आग्रह सहित स्वागत करने चाहबू जाति प्रथा को संपूर्ण रूपे भूलिकी से भी जदि हिंदू धर्म परंपरा संस्कृति हिंदू देवादेवी को से जदि सम्मान सह ग्रहण करके आम धर्म को आम हिंदू बोली निजू कहे आम धर्म कार्य करें आम स्वागत करूँ सादर ग्रहण करूँ आम भाई बोली कहूँ आज आम कहूँ से आम भाई से आम भितर जो जाति प्रथा जो सृष्टि करा विगत दिन में आम दूर करके आम समस्त एकत्रित होगा चाहूँ किंतु किसी विधर्मी एवं अन्य धर्मर लोक आम धर्म को खंड खंड करने खंड विखंडित करने भांगी देवाई हीन प्रयास कर आसंता काली जति काली बंद डाक को विक्षेप करेंगे माने जहाँ करें करेंगे आपन कौन कहे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବୁ। ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ଆମ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଛି। ଆମ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ଭାବଭାବ ସହିତ ଖେଳା ଯାଇଛି। ଆମକୁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆମେ ବନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଦୋଷୀମାନେ ଗିରଫ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ଆମ ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଣ କରିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଯଦି ଜଣେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାମ କଣ ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାମ କଣ? କାଲି ସେଠି ବି ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ରାଜସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲେ? ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଥିଲେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ମୁଁ ତ କହିବି କେବଳ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗୃତ ପୁରା ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ମାନସିକତା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଇ ଭୀମ ଆର୍ମି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦଳିତ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଦଳିତ, ଆମକୁ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ କହୁଛୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁର ଭାଇ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭାଇ ନାରା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଠି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯିଏକି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଚିରିକି ତଳେ ପକେଇବା ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଗୈରିକ ପତାକା ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କଣ? ସେଇ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ନିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତତ୍ସହିତ ସେଇ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। କାହିଁକି? ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚିରିକି ତଳେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପତାକାକୁ ଗୋଡରେ ଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତତ୍ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ସେଠି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ରାଜସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।